औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खिची हर्बल टिप्स। और आज की जो हर्बल टिप्स हैं वो हम आपको देंगे विटामिन D3 के ऊपर। इसमें हम ये बताएंगे कि विटामिन D3 क्या है, इसकी कमी से कौन से अमराज पैदा होते हैं, विटामिन D3 को हम ग़िज़ा से कैसे हासिल कर सकते हैं दवा की बजाय। यानी अगर हम विटामिन D3 को दवाई शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ग़िज़ा में कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको खाकर हम विटामिन D3 हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तबसीहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, विटामिन जिसको हयातीन भी कहा जाता है, इनकी तारीफ़ ये है कि ग़िज़ा के वो अहम तरीन मुरक्कबात या अज्जा या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिनकी कमी से अमराज पैदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि जान भी तलफ हो जाती है, इनको विटामिन्स या हयातीन कहा जाता है। हयातीन का बुनियादी मतलब जो है वो भी यही है कि जान बचाने वाली चीज़ें। तो हयातीन ऐसी चीज़ें होती हैं, ग़िज़ा के ऐसे अज्जा होते हैं जो ज़िंदगी की हिफाजत करने वाले होते हैं। विटामिन D3 का मिजाज कानून मुफ़रद अज़ा की रूह से उजलाती है, यानी खुश्क है, और ये मर्दों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर ये हमारे जिस्म में, हमारे खून में कम हो जाए तो इससे जो अमराज पैदा होते हैं वो दर्ज झैल हैं। इसकी कमी से हमारा जो दिल है वो बढ़ जाता है, यानी फूल जाता है, रतूबात की वजह से फूल जाता है। रतूबात का अखराज बहुत ज़्यादा होता है, सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी काम काज के करने पर दिल नहीं करता। इंसान प्लान तो बहुत ज़्यादा बनाता है लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं कर सकता। ख़वातीन में लिकोरिया हो जाता है, बांझपन हो जाता है, मर्दों में भी मर्ज़ जरियान हो जाता है, और ऐसे मर्द जो है वो एज़ोस्पर्मिया का शिकार हो जाते हैं। उनके स्पर्म में हरकत इंतहाई कम हो जाती हैं, मर्दाना क़ुव्वत का कमी का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे मर्द भी बांझपन का शिकार हो जाते हैं। दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, पेशाब ज़्यादा आता है, जिस्म फूल जाता है, मोटापा हो जाता है। तो ये विटामिन D3 की कमी की अलामात हैं। अब विटामिन D3 पाया किन ग़िज़ाओं में जाता है? विटामिन D3 प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं में बकसरत पाया जाता है। ये और ग़िज़ाओं में भी पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में भी ये मौजूद होता है और फैट्स में भी ये मौजूद होता है। इसलिए अगर एलोपैथी या न्यूट्रिशन हजरात को देखा जाए तो वो सिर्फ विटामिन D3 को तजवीज़ करते हैं, जबकि वो मिजाज को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार में मिलने वाले विटामिन D3 के हामिल जितनी भी अद्वियात हैं वो किसी को तो फ़ायदा देती हैं और किसी को नुकसान देती हैं। उसकी वजह ये है कि जो विटामिन D3 है ये दूध में भी पाया जाता है, चावलों में भी पाया जाता है, और यही विटामिन D3 जो है वो चने में भी पाया जाता है, चने की दाल में भी पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, और यही विटामिन D3 जो है ये आम में भी पाया जाता है, बकरे के गोश्त में भी पाया जाता है, यानी आसाबी ग़िज़ाओं में भी पाया जाता है, उज़लाती ग़िज़ाओं में भी पाया जाता है, और ग़ुद्दी ग़िज़ाओं में भी पाया जाता है। अब एक फ़र्द अच्छी तरह ये जानता है कि अगर वो दूध पिएगा जिसमें विटामिन D3 है तो दूध रतूबात पैदा करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है। अगर कोई शख्स मछली खाएगा और मुरब्बा आमला खाएगा, मुरब्बा हरड़ खाएगा
تو ان میں بھی وٹامن D3 پایا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں جسم میں خشکی پیدا کرتی ہیں، دل کو تیز کرتی ہیں اور بلڈ پریشر بھی بڑھاتی ہیں۔ جبکہ آم ہو گیا یا بکرے کا گوشت ہو گیا جو کہ صفراوی غذائیں ہیں، فیٹس والی ہیں، ان میں بھی وٹامن D3 پایا جاتا ہے، لیکن یہ وٹامن D3 جو لوگ ان غذاؤں میں ہے استعمال کریں گے تو ان میں صفرا بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، پیشاب میں جلن ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو گویا ہمیں جس وٹامن ڈی کی ضرورت ہے وہ پروٹین والی غذاؤں سے ہی ہم لیں گے تو حقیقی معنوں میں ہم وٹامن D3 لے رہے ہیں۔ باقی دو غذاؤں والے وٹامن D3 جو ہے وہ وٹامن D3 کی حقیقی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وٹامن D3 پروٹین والی غذاؤں میں پایا جاتا ہے، تو ڈسکرپشن میں نے وہ تمام پروٹین والی غذائیں دے دی ہیں جن کو کھا کر آپ وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ گویا قانون مفرد اعضاء یہ کہتا ہے کہ وٹامن D3 اعصابی تحریک میں کم ہوتا ہے اور عضلاتی تحریک والی غذائیں استعمال کر کے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب وٹامن D3 کے لیے میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اگر وٹامن D3 کی کمی ہے تو آپ 2 عدد مربع ہرڑ روزانہ کھائیں، بہت جلد وٹامن D3 کی کمی پوری ہو جائے گی۔ مربع سیب بھی کھا سکتے ہیں، مربع آملہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اب یہ مرکب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ وٹامن D3 کا زبردست مرکب ہے، 5 سے 10 دنوں میں وٹامن D3 کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ غذائی مرکب ہے۔ ایک اور بات یہاں پر ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ بازار سے وٹامن D3 لے کر استعمال کرتے ہیں تو وہ جزو بدن نہیں بنتا، کیونکہ وہ دوا کی شکل میں ہوتا ہے اور دوا اپنا اثر کر کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے، جبکہ جو غذا ہے یہ ہضم ہونے کے بعد جسم اور خون کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ وٹامن D3 کا جو قدرتی مرکب ہے 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ نے بھنے ہوئے چنے لینے ہیں، یہ 2 حصے لینے ہیں۔ اس کے بعد کشمش آپ نے 1 حصہ لینی ہے، اور انجیر بھی آپ نے 1 حصہ لینی ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس بھنے ہوئے چنے 3 تولہ ہیں تو 2 تولہ آپ نے کشمش لینی ہے اور 1 تولہ آپ نے انجیر لینی ہے۔ اسی وزن میں آپ جتنی چاہیں اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ تینوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے لڈو بنا لیں، اور اس لڈو کے 4 حصے کر کے 1 حصہ آپ صبح دوپہر شام کھا سکتے ہیں۔ اگر اس طرح نہ کرنا چاہیں تو بھنے ہوئے چنے 20 عدد، کشمش 10 عدد اور انجیر 5 عدد صبح دوپہر شام استعمال کریں تو آپ قدرتی وٹامن D3 حاصل کریں گے، کیونکہ جو وٹامن D3 مارکیٹ میں آتا ہے یہ قدرتی چیزوں سے نہیں بلکہ آرٹیفیشل طریقے سے لیب میں تیار کیا جاتا ہے، اور یہ دوا ہوتی ہے، اور دوا کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جسم میں اثر کرنے کے بعد جسم کا حصہ نہیں بنتی، جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو غذائی وٹامن D3 ہے یہ نہ صرف ہضم ہونے کے بعد اثر کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم اور خون کا مستقل حصہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کے فوائد